Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga poderosamente. Brothers and friends, God bless you in a powerful way. Es hora de recibir la bendición de Dios. It's time to receive the blessings of God. Sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Be blessed in the name of Jesus Christ. Porque solo en Jesús hay bendición. Because only in Jesus there's blessings. Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesus, Lord of Lords and King of Kings. El verdadero e unigénito Hijo de Dios. The truthful begotten Son of God. Está cerca de usted para bendecirle He's hoy. near you to bless you Por lo today. tanto, abramos nuestro corazón So let's open up our hearts y dejemos que Dios Espíritu Santo trabaje en nuestras and let vidas the Holy Spirit to work in our lives. conforme a su necesidad. According to your need, Dios obrará en esta tarde, God will work this evening. porque el tiempo de los milagros Because the time of the miracles no ha pasado has todavía. not passed yet. Jesucristo Jesus, es el mismo He's the same ayer, hoy y por siempre. yesterday, today, Aleluya. and forever. Hallelujah. En esta ocasión, hermanos, In this occasion, amigos, friends and brothers, les invito a que meditemos un tema I invite you to meditate a theme que a través de los siglos that throughout the times sigue siendo vigente, is truthful, es actual, it's actual, como lo fue as it was en su inicio hace más de 2000 años atrás. in the beginning more than 2000 años. 2,000 years ago. Esto es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. This is the gospel of the kingdom of our Lord Jesus Christ. El evangelio que da vida. The gospel that gives us life. El evangelio que trae luz y esperanza The gospel that brings light and hope al que está perdido to completamente the one that's lost completely en delitos y pecados. in sins. Para ello voy a invitarles For that, I'm going to ask you to a que abra su Biblia conmigo open your Bibles with me en el libro de San Marcos. in the book of Mark, San Marcos capítulo 1. in chapter 1. Vamos a meditar el versículo San Marcos capítulo 1. We're going to meditate on Mark chapter 1, Capítulo 14 y 15. on Perdón, versículo 14 y 15. verse 14 and 15. Aleluya. Dice la letra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aleluya. After John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God. The time has come, he said. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. A través de todos los tiempos, Throughout the times, Dios siempre ha hablado a la humanidad God has always speak to human por dos razones. for two reasons. Una, porque Él la creó. One, because he created it. Dos, porque tiene misericordia de nosotros. Second is because he has mercy on us. Desde la creación de Adán y Eva hasta el período en el que el Cordero de Dios se iba a manifestar, Since the creation of Adam and Eve till the time when the Lamb of God was going to manifest, han pasado tragedias. tragedies has passed. La humanidad ha sufrido embates terribles. Humanity has gone through so much, Pero Dios siempre ha estado atento a lo que sucede, but God has always been there to see what's happening, porque todo lo que está sucediendo because everything that's happening
mismo que ha sucedido al principio. It's the same that happened before. Y quiero que meditemos en esta hora And I want to meditate on at this time cómo Dios ha tenido misericordia del ser humano. how God has been merciful towards human being. Desde que fue creado el hombre, Since the man was created, se ha hecho una batalla terrible, there has been a great battle, interminable, unfinishable, para ver quién posee ese cuerpo. to see who's going to abide in that body. Dios lo creó para recrearse en él, God created it to para tener comunicación have con él, communication with him, para que el hombre viviera bien, so the man can live okay. porque todo lo bueno viene de nuestro Dios y Padre Because Celestial. everything that's good comes from our Father that's above. Y Él creó todo lo bueno para el ser humano. And He created everything for the human being. Pero al otro lado estaba el rebelde Satanás. But in the other hand, there was the evil one, Satan. Y así como Él fue destituido de su poder y autoridad, And as he was thrown from his authority, Él ha tratado por todos los medios recobrarla. he has tried to recover his authority. Pero es imposible. But it is impossible. El diablo ya está juzgado. The devil has already been judged. Pronto, Soon, digamos de aquí a 1000 años y un poquito más, let's say from here to 1,000 years or a little more, el diablo sufrirá lo que debe de sufrir eternamente y para the siempre. devil's gonna suffer what he needs to suffer for eternity. Pero veamos en el libro de Romanos, capítulo 1. But let's read on Romans chapter 1. Libro de Romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20. Romans 1, 19 and 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. La Biblia nos habla The Bible talks about de un jardín maravilloso, a beautiful garden, una tierra que de sí misma producía frutos, a soil land that will produce fruits, y de una pareja que vivía dentro del jardín, and about a couple that used to live inside the garden en perfecta armonía. in perfect harmony. Disfrutaban todo lo que había, They would enjoy everything that was there, y cada tarde and every evening el Creador Dios Todopoderoso the Creator, God all-powerful, descendía a platicar would con come ellos. down to talk to them. ¡Qué privilegio era It ese! was a tremendous privilege Poder ver al Creador, to be able to see the Creator, platicar y to tocarlo. talk and to touch Him. ¡Qué maravilloso era! What a marvelous was. Y uno dice, ¡ah, qué tonto fue Adán y Eva! And we can say, oh, how dumb Adam and Eve, how dumb they were. ¿Por qué se dejaron engañar? Why did they allow to be deceived? No, el asunto no es tan fácil. So the main thing is that is not so easy. El diablo ya había sido engañado a sí mismo anteriormente. The devil had already been deceived
before. Y él había engañado a muchas criaturas más. And he had already deceived so many creatures more. Así es que el diablo tenía sus mañas. So the devil was, he knew how to involve people and deceive them. Aparte de eso, And besides that, el diablo todavía poseía la luz que le cubría the devil had the light that was covering him cuando fue creado. when he was created. Era una luz corrompida, He was a corrupted light. pero las criaturas no lo sabían. But the creatures didn't know that. Y él se manifestaba ante todas las creaciones And he would manifest to all the creations con la luz y esplendor que había tenido. with the light that he used to have. Así es que las creaciones que no tenían So the creations that did not have el conocimiento The knowledge. pleno the complete knowledge, nunca lograron entender they never understood que esa luz que cubría a Satanás, that light that was que el Señor lo reprenda, covered Satan, let God rebuke him. ya era corrompida. It was already corrupted. Luego Adán y Eva, And then Adam and Eve, que nunca habían visto una criatura that they had igual, never seen a creature like that. y acuérdense que si esos hablaban con el Creador, And let's remember that if they used to talk to the Creator, esos tenían un conocimiento vasto they had a great sobre creaciones, universos. knowledge about creations and a lot of stuff. Pero se les metió la serpiente. But they believe on the serpent. Fue una batalla terrible. That was a tremendous battle. La batalla no se pierde en el primer golpe. You don't lose a battle on the first punch. Eso solo en el endemoniado criterio de Putin. That only happens on the criteria of the Putin pudding. pensaba que como una pedrada iba a acabar al enemigo. He thought that with one stone, he'll finish the enemy. Pero hasta ahorita estamos en guerra. But up to now, we're still in war. Una guerra no es solamente de un día. A war is not just for one day. Aun cuando Estados Unidos Even though when the United States, respondió al ataque de Pearl Harbor, when they responded to the attack of Pearl Harbor, y aun cuando les mandó al Little Boy, and even when they sent the little boy, la guerra siguió. war continued. Entonces, en estos tiempos, So now in these times, cuando Adán y Eva, inocentes, when Adam and Eve, they're being innocent, dejaron que la serpiente entrara. they allow the serpent to get in. La serpiente nunca iba a llegar de golpe. Oye, cómete esto. And the serpent will not just come all of a sudden Te hice to un offer pie de this, to manzana. eat this apple pie. No. Tenía que jugar la vuelta. He needed to play it around. Y quiero que meditemos esto. And I want you to meditate on this. No es que Adán y Eva fueran tontos. It's not that they were dumb. Fueron las personas más perfectas. They were the most perfect, El sello de la creación de Dios. the perfect seal of God, Con un vasto conocimiento en cualquier materia. with the wide knowledge in anything. Pero bien, lamentablemente conocemos la historia. But sadly, we know the story about them. Mientras Adán y Eva en el jardín del Edén In the meantime, in the garden of Adam and Eve, alrededor habían criaturas perversas. they were
evil creatures around them. Uno de los objetivos del Altísimo One of the objectives of the Creator, es que Adán y Eva se reprodujeran, it was that Adam and Eve will reproduce themselves. tuvieran muchos hijos e hijas, That they will have a lot of kids, a lot of sons and daughters. que a un tiempo That to a certain time predicaran la salvación a they las will preach criaturas. salvation to all the creatures. ¿O usted qué cree? Or what do you think? Que lo que el diablo hace, ¿cómo usted le llamaría? That what the devil does, how would you call it? La Biblia dice que es adoctrinamiento. The Bible says that it is called discipling. Está predicando en todo lugar creado. To be preaching on every place that's being created. Y vino aquí And he came over here con su mentira. with his lie. Ustedes serán dioses You all will be gods. y sabrán de todo el bien y el mal. And you will know about the good and the bad. Fíjese que en eso el diablo no mentía. Check this out. He was not lying saying that. Porque en ciertos capítulos de la Biblia Because in certain chapters or verses of the Bible, aún a mi Señor Jesucristo even to our Lord Jesus Christ, agarraron piedras para darle una pedrada terrible a mi Señor. they got some rocks and stones to stone him. Y le dice el Señor, And our Lord tells them, muchos milagros y maravillas he hecho. I've done so many miracles and wonders. ¿Por cuál de todas me van a apedrear? For which one of them are you stoning? Are you throwing stones to me? Por ninguna de ellas. For none of them. Pero te vamos a apedrear. But we're going to stone you Porque tú siendo hombre, because you, being man, te haces Dios. you call yourself God. Y les dice el Señor, And the Lord tells them, que no han leído en su ley, haven't you written the law? yo dije, I said, dioses sois. God, little God, gods you are. Ya, no, little gods. Little gods you are. You're Bueno. little gods. Sé que el diablo cochino ahí estaba diciendo la verdad. So the evil devil was saying the truth there. Pero nunca le dio el mensaje completo. But he never gave them the complete message. Todo lo que conlleva a enseñanza Everything that goes to the teaching, es adoctrinamiento. it is being discipled. Bueno, pasó el tiempo, Adán y Eva tuvieron hijos. So the time went on and Adam and Eve had sons and daughters. Los hijos no maduraron como para poder predicar el evangelio. They didn't get mature enough to preach the gospel. Porque si a estas alturas usted no entiende Because up to this time, if you don't understand que este evangelio that this gospel es eterno is eternal y se ha predicado por eternidades and it has been preached for eternities, y fuera de esta and galaxia, out of this galaxy, si no logra comprender eso if you cannot understand y this usted es cristiano, and you are a Christian, su mente está atrofiada. your mind is being atrophied. Necesita ser sano You en su need to mente be espiritual. Heal in your spiritual body. Necesita buscar ayuda psicológica You need to espiritual. find psychological Pero help sigamos. spiritually. Llega Caín, mata al hermano Cain comes and he kills his brother, y es echado del Edén. and he was cast out of the garden, No. out of Adam. Aquí era el jardín. Here was the garden, Aquí estaba la ciudad que se llamaba Edén. and here is the city called Eden, Y aquí está toda la tierra. and outside of it is the earth.
En el jardín estaba Dios hablando con sus hijos. In the garden, there was God talking to his kids. Del jardín los echaron al Edén. They were thrown from the garden to the Eden. En esta área todavía habían cosas limpias. On this area, there were still clean things. Pero en la tierra But here on earth, habitaban toda clase de monstruos, They- demonios, there were all kinds of monsters and demons, criaturas horribles. horrible creatures. Bueno. Entonces a Caín lo echan del Edén So they cast Cain a la tierra. from Adam to the earth. Y de ahí empieza la historia fascinante And from there, the good story starts. que llega hasta esos tiempos That comes to these times donde usted y yo where you vivimos and hoy. I are living today. ¿No es fascinante? Isn't it beautiful? ¿Se imagina el pasado? Imagine the past. Y es una lástima que los hombres de ciencia todavía anden buscando el eslabón perdido. And it is sad that scientific people are looking for the lost, Eslabón, el hueso perdido. a lost bone. Ay, qué tremendo. Pero entonces volvamos. Una vez desaparecido esto, nos vamos a centrar en la tierra. Once those two disappear, we're going to center on the earth. En la tierra había pura maldad. On the earth, there was a lot of evil. Reinaban los demonios, el diablo. The demons used to abide there, rule. No había nada bueno. There was nothing good. Y a ese lugar lo mandaron a Caín. And Cain was sent to this place. Pero pues también en el Edén, que no era cosa buena, But also in the Eden, there was nothing good. estaba Adán y Eva. It was Adam and Eve. De el Edén se miraba una columna de humo From the Eden, there was a smoke column cuando estos alababan al Creador. when they were worshiping the Lord. Pero en la tierra se miraban humaredas por todas partes. But on earth, there were a lot of smoke. Cuando columns estos sacrificaban, when they were making sacrifices. no solo animales, Not only animals, sino gente humana. but human beings. ¡Qué terrible! How terrible. Un contraste colosal, un contraste bárbaro. A tremendous contrast. Y en toda la tierra pura maldad. And there was evil in the earth. Pero pues Adán siguió teniendo hijos e hijas. And Adam had continued having family. Y estos sabían de Dios. And they knew about God. Pero no predicaban el evangelio, les daba vergüenza. But they weren't preaching the gospel, they were embarrassed. Ay, qué gente ridícula, ¿por qué le daba vergüenza? How terrible. Why would they be A embarrassed? mí no me hubiera dado vergüenza. I wouldn't be embarrassed. No mienta, hombre. Don't lie. Usted no le ha predicado a su vecino, a su You vecina. haven't preached your neighbor or your other neighbor. Bueno, estamos iguales. So we're the same. Entonces el asunto es, Dios, al no tener profetas en esos tiempos, So God, by not having prophets in those times, manifestó su presencia divina He manifested His divine presence a través de las cosas que no se miraban, throughout things that were invisible. como por ejemplo las luces en los cielos, As an example, the lights up there on heaven. o sea, las estrellas. I mean the stars. Dentro del ser humano, Inside the human being, al observar el universo, by watching the universe, ellos saben
They know que alguien creó eso. that someone created that. Gloria al Señor. Glory to God. El que no lograba entender cosas sobre el cosmos, The one that couldn't understand things from the cosmos, miraba las montañas, they will look at the mountains, los ríos, the rivers, los the lagos, lakes, la mar, and the sea. y se regocijaban, And they will rejoice porque aunque no había Dios because even there was no God o profeta que les hablara de Dios, or a prophet that would talk to them about God, Dios se manifestaba a ellos. God will manifest himself to them. Y ellos observaban y decían, alguien tuvo que hacer And eso. they would observe and they would say someone might have done, created that. ¡Qué tremendo! How tremendous. Y a estas alturas del 2022, Up to this time, 2022, dicen los amados versados en Biblia, our loved ones that know about Bible say, Dios no va a juzgar a los indios. God is not going to judge the natives, ¡Pobres indios! poor natives. Ni tenían lenguaje para hablar, They didn't even have a language to speak, ni tenían ropa que vestir. not even clothes to wear. ¡Pobre ignorancia de indios! It was poor ignorance of native people. Por eso es que hacían lo que hacían. That's why they used to do what they were Mentira. doing. Una lie. vil mentira It's de a- esas mentes diabólicas y It's a tremendous satánicas. lie of those satanic minds. La Biblia me enseña, The leamos una vez Bible más. teaches. Let's read it one more time. ¿Dónde era? What was it? Where were we? En Romanos capítulo 1. In Romans chapter 1. Romanos capítulo 1, que era 20. 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aleluya. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Chapter 1:19. Since what may be knowing about God is plain to them, because God has made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so the people are without excuse. Ellos entendieron They understood que solo un Dios poderoso podía hacer eso. that only a powerful God was able to do that. Y lo entendieron también And they clearly understood porque Dios, al crear al ser humano, because God, by creating human being, le puso conciencia. God made him conscious. Y ellos sabían interiormente They knew in their inside que había un that Dios. there was a God. Pero se hicieron politeístas. But they became polytheists. Adoraron la naturaleza y las criaturas. They worship nature and other creatures. Adoraron el agua They worship the water que baja de un claro manantial en la montaña. that comes from the mountain. Adoraron el sol They worship the sun que calentaba el día. that will warm up the day. Adoraron la luna They worship the moon que se mira tan preciosa en la noche. that looks so beautiful in the night. Y más cuando uno está enamorado. And more when they're in love. ¿Cuántos poemas salen por ahí, verdad? How many poems you can find Ya there? me imagino al indio Nahuatl
I can imagine the native Nahuatl enamorando a la otra india. Ha existido romanticismo. the romanticism has existed, Pero la criatura but the creature adoró a la criatura. worshipped the creature. Leámoslo, esto es importante. Let's read Porque it, esto es el principio because this is important and it's the beginning en la creación. in the creation. Romanos, ¿dónde estábamos? Capítulo 1. Libro de Romanos, capítulo 1. Sigamos en el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí viene el problema terrible. For although they knew God, they neither glorified him as God, nor gave him thanks to him, but their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise, they became fools, and exchanged the glory of the immortal God for images made to look like a mortal human being and birds and animals and reptiles. Debido a todo eso, aquí viene el castigo. And because of all of this, here comes the punishment. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. 24. Therefore God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity, for the degrading of their bodies with one another. They exchanged the truth about God for a lie, and worshipped and served created things rather than the Creator, who's forever praised. Amen. La Biblia es específica. The Bible is very specific. Todos entendieron Everyone understood quién era el verdadero Dios. who was the truthful God, Pero ellos lo hicieron a un lado but they put him on the side, y adoraron ridiculeces. and they worship ridiculous things. Y el mundo fue deteriorándose completamente. And the world were getting bad. La raza humana creció, The human race grew up, pero fue corrompida. but it got corrupted. Entonces, si usted escucha a alguien, So if you listen to somebody, Dios ama tanto, God loves so much, ¿cómo va a condenar al how pobre he's going to indio? condemn the native ones? Ellos nunca entendieron de Dios. They never understood about God. Usted diga, no seas mentiroso, ridículo, ignorante. You let them know that they are not to be a liar or La Biblia ignorant, dice because the Bible tells us que Dios se manifestó a that ellos God was manifested to them too, y ellos lo hicieron a un lado. and they put him to the side. Todos tenemos conciencia. We all have a conscience. Pero bien, pasó el tiempo But the time went on, y Dios tuvo a bien and God wanted to volver a crear una familia nueva. create a new family.
Ya no iba a ser otro monito como Adán y Eva, no, ya no. He wasn't going to create another person like Adam and Eve. Pero iba a rescatar algo que se pudiese rescatar. But he was going to rescue something that could have been rescued. Y encontró en algún lugar perdido, And he found somewhere in a lost space lleno de idolatría, that was full of idolatry perdición. and of sin. Allí estaba a Abraham. And there was Abraham. Y conocemos la historia de Abraham. And we know the story about Abraham, Cómo Dios fue trabajando poco a poco con el hombre. how God was working little by little with that man. Le dio promesas, He gave him promises. Dios las cumplió. God accomplished them. Y le dijo, And he told them, de ti haré una nación I'm grande. going to make a great creation of you. Pero es necesario But it is necessary que tu pueblo sea esclavo. that your people would be slaves. Pero aquel pueblo que esclavice a tus hijos, But those people that would slave your people, yo me encargaré de ese pueblo. I will take care of that. Estamos hablando de Egipto e Israel. We're talking about Egypt and Israel. Y desde ese tiempo, And since those times, en el tiempo de la esclavitud de Israel, since the slavery of Israel, la Biblia dice the Bible tells que us Dios se conmovió de sus hijos. that God Tuvo compasión had compassion al ver cómo los egipcios oprimían to y see how the destruían Egyptians a los hebreos. will oppress the Hebrew people. Entonces levantó a un caudillo So he wrote somebody de nombre Moisés. named with the name of Moses. Todos hemos visto las películas de Hollywood We all have seen the movies of Hollywood sobre los 10 mandamientos. about the Ten Commandments. Cuando Charles Burton tira las piedras y las quiebra. When they throw the tables and they break them. ¡Qué bonitas movies! How beautiful movies. Bueno, pues parte de eso es cierto. So part of that is true. A lo que voy es esto. What I want to tell you A is partir this. de ahí empieza Dios a levantar profetas. From there, God starts to put in prophets there. Gente que predicaba el evangelio a otros lugares. Call people that will preach the gospel in different places. En aquellos tiempos se llamaba la Torah, In la ley de those Moisés, times, it was called the Torah, la ley de the Moisés. law of Moses. Pero en cierto tiempo de la historia, But in certain time of the history, para el día del profeta Malaquías, in the days of Malachi's days, Dios se quedó callado nuevamente God stayed quiet again. por más de 400 años. For more than 400 years, La tierra no tuvo una sola palabra de Dios. the earth didn't have a single word from God. Así que todos podían hacer lo que quisieran hacer. So everybody could do whatever they want. El que quería adorar a la vaca, pues adoraba a la vaca. The one that wanted to worship the cow would worship the cow. El que quería cortarle la pata a la vaca para comérsela, pues lo The hacía one that también. wanted to cut a leg to the cow to eat, they could do that too. Pero se hizo un terrible oscurantismo. But there was a great darkness. Dios On those nunca times. volvió a hablar ni a Israel, God never talked a word, not even to Israel. que era su pueblo amado, That was his people, his loved people. ni that al he mundo loved. en general. Or neither to the whole world. Así es que volvió el enemigo a llenar la tierra de maldad, de oscuridad. So the enemy full up the world of darkness. Qué terrible tiempo. How terrible time were those. Y tarde o temprano esta tierra lo va a vivir de nuevo.
Sooner or later, this earth's gonna feel it again. ¿Usted no ha visto cómo las masas se desbordan como que fueran animales atropellándose unos contra otros? Have you seen how the people just hurt themselves? Una de las Against peores others? noches de Estados Unidos. One of the worst nights in the United States. La golpiza que los policías le dieron a Rodney King. The night when the police hit the Rodney King. Prácticamente esa fue una noche anárquica. It was that was like an anarchic night. Como que no hubiese ley. Like if there was no law. La gente quebraban vitrinas y se robaban las cosas. The people will go and break glasses and steal stuff. Incendiaban tantas cosas. Burning places. Eso es lo que hace el pecado. That's what the sin does. Eso es lo que el diablo quiere hacer. That's what the devil wants to do. Pero But en ese oscurantismo de aquellos But in tiempos those darkness times back then, había una profecía there was a prophecy que iba a traer luz, that he would bring light, esperanza, hope, salvación. and salvation. Aleluya. Esa era la profecía de un niño que That había was the de prophecy nacer. of a kid that will be born, Un niño a precioso precious baby, que en su majestuoso ser, that in his majesty, su nombre his name, admirable, admirable, consejero, Dios fuerte, strong God, Padre eterno, eternal Father, príncipe de paz, Prince of Peace, Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros. God with us. Aleluya. Hallelujah. Después de tantos años que Dios no hablaba, After so long that God wasn't talking, envió a su unigénito He hijo. sent His only begotten Son. Eso fue maravilloso. That was marvelous. Léalo conmigo. Let's read it. Libro de Hebreos, capítulo 1. On Hebrews 1. Aleluya. Gloria a mi Señor Jesús. Glory to our Lord Jesus Christ. Le voy a leer del 1 al 4. Esto está I'm going to precioso. read from 1 to 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Paréntesis. Léelo. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times in various ways. Ya explicamos de cómo Dios se manifestó a través de todos los tiempos. We already explained how God manifested Himself in those times. A través de las cosas invisibles, visibles. Through the visible and the invisible things. Pero el versículo 2, esto es precioso. But this is precious in verse 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, aleluya, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, aleluya, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria al Señor. But in these last days He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being,
sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Aleluya. Hallelujah. Qué maravilloso. How marvelous. Dios trató de hablar de muchas maneras. God tried to speak in many ways. Pocos se salvaban, muchos se perdían. A few will get saved and a lot will get lost. Levantó muchos profetas. He called many prophets. Los mataban They will kill them porque no les gustaba la palabra que predicaban. because they didn't like the word they were speaking. Vino Juan el Bautista. John the Baptist came. Lo mataron también. They killed him also. Pero en esos tiempos But in these times, apareció el verbo de Dios en esta tierra. the word of God appeared on this earth. Nuestro único y suficiente Salvador. Our only and sufficient Savior, Jesús. Jesus. Gloria a ti, Señor Jesús. Glory to you, Jesus. Gracias por haber venido a esta Thank you tierra. for coming to this earth. Cuando estaba todo perdido, When everything was lost, se alzó una voz a voice was heard que traía buenas nuevas. that would bring good news. Leámoslo. Let's read San Marcos capítulo 1. on Mark chapter 1. Marcos 1, 14 y 15. Mark 1, 14 and 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. After John was put in prison, Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. The time has come, he said. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Después de tanto tiempo de silencio, After so long of silence, Dios habla ahora God speaks now a través de su Hijo. throughout his Son. Y fue maravilloso cómo Jesús And it was marvelous how Jesus, se presentó he presented a la himself humanidad. to humanity En cierta ocasión, in certain occasions. cuando inició su When ministerio he started his ministry en una sinagoga, in a synagogue, le dieron el libro de Isaías they gave him the book of Isaiah, y él encontró la cita and he found the verse donde escrito está de él: where it's written down about him. el Espíritu de The Dios Spirit of God está sobre mí, is upon me, por cuanto me ha ungido because he has Dios anointed me para dar sanidad, to give healing, liberación, set free, salvación. salvation, Y eso es lo que ahora and that's predicamos. what we are preaching. El Evangelio de The Jesucristo, gospel of Jesus el Christ, Evangelio del the reino, gospel of the kingdom, que es poder y that autoridad. is power and authority. Jesús dijo: Jesus said, el Espíritu de Dios me ha the Spirit ungido of God has anointed me para hacer sanidades, to do healing, para hacer milagros. to do miracles, Y ciertamente los and hizo. certainly he made them. Jesús, Jesus, la luz para todos los the hombres light for all men que quieran ser that salvos. want to be saved. Porque en estos tiempos Because now in these times, terribles que vivimos, the terrible days that we are living un in, oscurantismo a tremendo, darkness, completely darkness, filosofías por doquier, philosophies everywhere, como en el tiempo del Señor Jesús. same as the days of our Lord Jesus Christ. Lo bueno que en aquel tiempo era Jesús predicando el Evangelio. The
the good thing is that it was Jesus Christ preaching on those times. Y gracias a Jesús, And thank you to el Jesus. Espíritu Santo nos ha ungido a The nosotros Holy Spirit has anointed para us predicar su to palabra, preach His word, para transmitir la to salvación, transmit His la salvation, sanidad, the healing, la liberación the liberation para todo aquel que crea. to the one that believes. Qué tremendo. How tremendous. Uno de los problemas terribles que tenemos hoy, One of the problems, terrible problems that we have today, todos estamos esperando la venida de we're all Jesús. waiting for the coming of our Lord Jesus. Está bien. It's okay. Lamentablemente, Sadly, el cristiano que no tiene fundamento the Christian that doesn't have en fundamentals la palabra del Altísimo in the Word of God cae en terribles herejías, falls into enseñanzas Heresies. engañosas. wrong teachings. ¿Por qué razón? Why is the reason? Por el miedo que hay dentro de ellos. Because they're afraid inside. Saben que las profecías han cumplido They know prácticamente. that prophecies are being accomplished. Vienen tiempos terribles. Terrible times come. Habrá anarquía a nivel mundial. Anarchy will be here in the whole world. Y la única esperanza es que Jesús venga. And the only hope is that Jesus comes. Pero el problema es But the problem is que no saben cómo esperarlo. that they don't know how to wait for him. El que es mentiroso lo espera mintiendo. The one that's is a liar, he's waiting for him lying. El que es hipócrita lo espera siendo hipócrita. The one that is a hypocrite is waiting for him being El a que es hypocrite. adúltero lo está esperando en The adulterio. one that's been the one is an adulteress is waiting for him being adultery. El que es ladrón lo encuentra robando. Lo And the espera one robando. that's robber, he's still robbing. ¿Y todo por qué? And everything, why? Por el evangelio de la gracia. Because of the gospel of the grace. Yo ya fui salvo. I am saved already. Dios ya me perdonó todos mis God pecados. forgave me all my sins already. Ahora solo espero que venga por mí. Now I'm waiting for him to come for me. Va a venir, He's going to come, pero no por esa clase de personas. but not for that kind of people. Hay ministros que están predicando el evangelio, There are ministers that are preaching the gospel, pero con miedo, but with being afraid, para que los dos pelones que tienen en la iglesia no se le vayan. because of the two people that he has in the church, so they don't leave. Las grandes iglesias The great churches, tienen dentro la apostasía. they have inside the apostasy. O sea que estamos en una terrible So that means that we're in a terrible decadencia. blocking days. Pero le guste o no le guste, But whether you like it or not, hay un solo nombre there is only one en name. el cual hay In salvación. the one there is salvation. Y no importa el concilio que And usted it sea, doesn't matter which church no importa la denomination you are. iglesia que usted vaya, Doesn't matter what church you go to. si usted no deja la perdición, If you don't leave el pecado y la maldad, the sin and the evil, usted va a tener un problema terrible you're going to face a terrible en problem la eternidad. in eternity. El que no es cristiano The one that's not a se Christian mantiene en el pecado, maintains himself in sin. va al infierno. He goes to hell. Ah, yo no creo en el infierno. Well, I don't believe in hell. Así decía Celina. That's what Selena used to say. ¿Se acuerda de Celina, aquella You muchacha remember bonita her, que the cantaba y beautiful bailaba? lady that was used to sing and dance? Ahora está en el infierno. Now she's in heaven, in hell. Era testigo de Jehová. She was a Jehovah Witness. Lástima, It is sad. porque también los testigos de Jehová han escuchado el evangelio. Because the Jehovah Witness have also heard the gospel. Y mientras tengan vida pueden reconsiderar
And once there is life, they can reconsider y salir de esa iglesia and satánica. come out of that satanic church. Y así todas las iglesias del mundo, And like that, all the churches around the world, aunque prediquen el evangelio, even though they preach the gospel, si dentro del evangelio está toda la maldad, if inside the gospel is all the evil stuff, eso no es evangelio. that is not gospel. Esa es mentira satánica. That is a satanic lie. Usted y yo You and I, tenemos que dejar de pecar. we have to stop sinning. Si no dejamos el pecado, If we don't stop sinning, en nuestro pecado moriremos. we're gonna die in our sinning. Por eso en estos últimos tiempos, That's why in these last el days, Padre nos habla the Father speaks to a us través de Jesús, through Jesus su Christ, unigénito His Hijo. only begotten Son. Y por eso And for that, somos ungidos we are anointed por Dios Espíritu by God, Santo Holy Spirit, para decirle a usted to tell you que Jesús that Jesus es la is the salvación salvation para su vida. for your life. Aleluya. Hallelujah. Lea este último versículo conmigo. Read this last verse with me. En el libro de Hechos, In the book of Acts, Hechos capítulo 4. Acts chapter 4. Hechos capítulo 4, versículo 12. Aleluya. Chapter 4:12. Libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. Salvation is found in no one else, but there is no one other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Ese es el evangelio de Jesús. That is the gospel of Jesus. Jesús lo dijo. Jesus said it. Arrepentíos Repent y creed en el and evangelio. believe in the gospel. No puede creer en otra You filosofía. cannot believe in other philosophy. No puede creer en el maometano. You cannot believe on the Mahometano. No puede creer en cualquier otra institución. You cannot believe in any other institution. Porque por muy buenos que sean, Because even if they're so good, usted no va a ser salvo por eso. you're not going to be saved by Usted that. será salvo por el único nombre You will be saved by the only name ante el cual se dobla toda rodilla on which in front of him will all need will de lo que está en los Kneel down. cielos, en la tierra y debajo de la heaven tierra. and earth and under earth. Y ese nombre es And that name Jesús is de Jesus Nazaret. of Nazareth. Aleluya. Hallelujah. Gloria al Señor. Glory to God. Es terrible It's terrible para la gente que siempre ha pensado, for the people that had always think es que yo tengo que hacer algo it's because I need to do para que something Dios me salve. so that God can save Eso me. es mentira. But it's a lie. Usted nunca podrá hacer nada You can never do anything para ser to be salvo. saved. Lo único que puede The hacer only thing that you can do es aceptar is to accept por fe by faith la salvación salvation de Cristo of, Jesús. of Jesus Christ. Solo Jesús Only salva Jesus saves, y Él viene pronto. and He's coming soon. ¿Cuáles son los problemas de ahora? Which are the problems that you from today? Se acabó el evangelio. The gospel ended. Ya no hay tanto que predicar del There's not evangelio. much to preach of the gospel. Hay que leer los libros We have to read the Bible. de the los premios books Nobel. of the novel books. Esas son mentes miserables Those are miserable minds que piensan that they think que el Dios verdadero that the truthful God, es un Dios tirano, it is a bad perverso, God, that is a perverse, que se goza con ver el sufrimiento de las that he criaturas. rejoice by seeing people suffering.
Y como decíamos, And as we said, aquí está la respuesta. here is the answer. Sí, Dios va a juzgar Yes, God is going to judge a los indios the native people en sus propios dialectos, in their own language. a los ignorantes The ignorance en su propia ignorancia in their own ignorance, y a los sabios and the wise ones por su sabiduría. by their wisdom. Eso indica That shows us que todos tenemos that we all have un conocimiento knowledge sobre el Dios eterno, about the eternal God. pero cada uno de nosotros But each one of us, vamos a decidir we will decide si seguir adorando if continue worshiping a las criaturas, the creatures, a los cuadrúpedos, a los animales de the cuatro animals patas, of four legs, a los humanos, the humans, o vamos a adorar al or verdadero we're going Dios. to worship the truthful God. Jesús dijo, Jesus said, yo soy el camino, I am the way, la verdad the truth, y la vida. and the life. Venga hoy a Come Jesucristo. today to Jesus. Es cierto, It's true. hay que esperar a Jesús, Él viene pronto. We have to wait for Jesus. He's Pero no lo coming soon. espere como lo están But esperando don't los wait as demás. the other ones are waiting for. Desde que los sionistas, desde que los judíos Since the Jewish people han empezado a aceptar a Jesús, had started to accept the Lord Jesus, han traído una plaga they terrible. brought a terrible Y plague, esto no es nuestro, and that nuevo. is not ours. Jesús tuvo que pelear y reprender a los judíos. To fight and rebuke the Jewish, Usted lo puede ver en el libro de you can see it in Gálatas. the book of Galatians. estos querían que los nuevos cristianos, They nosotros, wanted that the new Christians, that means us, viéramos las fiestas hebreas, will do the Hebrews feast. hiciéramos los mismos rituales. They will continue doing the same rituals. Pero eso no es así. But that's not how it is. Pero la gente, But people, la gente común, the common people que no tiene conceptos that don't have a concept sobre la Biblia, about the Bible, cae en esos errores. falls in those errors. Porque les predican es que Jesús vino de los judíos. Because they teach them that Jesus came from Jewish people. Y Jesús hizo todas las fiestas también. And Jesus did all those feasts. Y nosotros que seguimos a And Jesús, us that we follow Jesus, tenemos que hacer lo mismo. we have to do the same. Recuerda que le dije que el diablo Remember that I told you that the devil le dijo a Eva una verdad y mentira a la vez. a truth and a lie at the same time. Le dijo, He told her, no moriréis, eso fue mentira. you won't die. That's Pero a le lie. dijo, ustedes serán But dioses. you guys will be gods. Entonces le dijo, ustedes son dioses, eso es verdad. You will be God, that is true. No moriréis, eso es mentira. You won't die, that's a lie. Bueno, aquí está el mismo asunto. So here's the same El diablo thing. utilizando mentes The devil utilizing minds en estos últimos in tiempos. these last days. Jesús Jesus, obviamente tenía que cumplir todos los ritos de la ley, obviously he had to accomplish all the rituals from the law porque él vino a cumplirla. because he came to accomplish them. Eso es todo. That is all. Pero cuando murió, But when he died, empezó un nuevo pueblo, started a new people, el pueblo gentil, the Gentile people, que no tiene que ver nada that does not have nothing to con do las leyes with the hebreas. law, Hebrew laws. Entonces, ¿por qué le digo esto? So why do I tell you this? Porque el sionismo, Sion, Because Sion se ha metido en la iglesia. has come into the church. Está bonito los bailes. The dances are good. Está bonito como las mujeres andan con el vestido How pretty largo. the women are dressed with long dresses. Pues está bien, esas son modas antiguas. Yeah, it's okay. Those are antique fashions. Pero no porque la mujer, But not siendo because salvadoreña,
the woman being a Salvadorian se ande con el vestidote largo or is dressing with the long dress y con el pañuelo ridículo and with the hair with the thing covering the hair, y crea que es hebrea, and she believes she is a Hebrew one, es hebrea. she will be a Hebrew Eso one. es totalmente That is ridículo. totally, completely ridiculous. La mujer sigue siendo salvadoreña. The woman continues being Salvadorian. Si le pregunta algo en hebreo, ¿ah? If you ask them something in Hebrew, they're going to say, huh? Así es que el traje no hace al monje. So the clothes doesn't make the person. Pero el que quiera vivir como payaso, que viva como So payaso. if the one that wants to dress like a clown, let him dress like that. Entonces, al no tener bases bíblicas, So by not having dice, scriptures, es que Jesús they say it's vendrá because Jesus will come cuando suene la final when the trompeta. final trump will sound. La final trompeta The final trumpet es la última trompeta que suena en las fiestas hebreas. Que el Señor reprenda la ignorancia. is the last trumpet that sound in the Hebrew feast. Por más de 2000 años está sonando la última trompeta For more than 2,000 years, the final trumpet is being sounded, y no pasa nada. and nothing happens. Pero bien, usted quiere seguir los ritos, But if you want to continue the rituals, hágalos. do them. Pero yo tengo que decirle como Pablo le dijo a aquellos individuos. But I have to tell you, as same way as Paul told those individuals Libro de Gálatas. in Galatians book, Está bien, it's okay, cumpla la ley. accomplish the law. Pero deben de saber esto, But you should know que si fallan en un solo punto that if you de la ley, fall short in one point of the law, ustedes transgredieron toda la ley. you fail the law completely. Por lo tanto, ustedes viven bajo So maldición. you'll be living by curse. Hermano, los 10 mandamientos ya los cumplo. So brother, I obey the 10 commandments. Son más de 360 y tantos mandamientos There's more than 300 some commandments para el pueblo. for the people. Son más de 600 mandamientos para el que predica. More than 600 for the one that preaches. Predíquele, pregúntele cuáles son. Ask them to tell you which ones they are. Así es que usted decide hoy, So you'll decide today, creyendo en Jesús, believing in Jesus, viviendo bajo maldición, living curse, usted va para las tinieblas de you afuera, go to the darkness, donde será el llanto y el crujir de dientes. the outside darkness where the crunching of the teeth will be. Usted sigue adorando imágenes, If you continue worshiping images, usted va para el infierno. you're going to hell. Pero si usted quiere ser salvo hoy, And if you want to be solo en saved today, Jesucristo hay only salvación. in Jesus Christ there Y is salvation. Jesús And Jesus quiere wants que usted y yo that you and vivamos I libres, will live freely, libres de ataduras. free of chains. Como dice la Biblia, As the Bible says, no dejes que te juzguen. don't let them judge you. ¿En qué comes? ¿Qué comes? What ¿Qué you tocas? eat, what ¿Qué you touch, what you drink. tomas? Porque somos libres. Because we're set free. Esa es la libertad That's the freedom que el Hijo de Dios that the Son of God trajo a brought nosotros. to us. Y a través de esa libertad, Throughout that liberty, la salvación reinará en nuestras salvation will vidas. reign in our lives. ¿Por qué muchas veces nos amargamos? Why do we get bitter sometimes? Porque estamos esclavizados de algo. Because we are slaves or Y something. si siendo gentiles And by being Gentiles, nos metemos bajo el yugo hebreo, if we go under the Hebrew yoke, vamos para el infierno. we're going to hell. Ellos mismos no pudieron cumplir, They even couldn't accomplish. pero el unigénito Hijo But de the Dios only begotten Son of God es el único que cumplió. is the only one that was able Y to solo en Él accomplish. And only on Him hay salvación. there is eterna. salvation. and Venga a eternal life. Jesucristo hoy. Come to Acepte a Jesus Christ, Jesucristo. accept Jesus Christ. Reciba a Jesucristo. Receive Jesus Christ. Los tiempos The llegaron a su times final.
had come to the ends, Jesús aparecerá a la Jesus iglesia. Christ will appear to the church. Esperémoslo. Let's wait for him. Pero como dice la Biblia, But how the Bible says, en santidad, in holiness, en paz, in peace, en amor. and love. Oremos. Let's pray. Padre Celestial, Celestial Father, te doy gracias, I gracias, thank you, I gracias. thank you, I thank you. Gracias por tu misericordia, Thank you for your mercy. porque a través de todos los siglos Throughout the decades, has tenido misericordia you have had mercy de nosotros, tus criaturas, of us, your creatures, y a nuestros antepasados. and to our ancestors. Diste a conocer tu amor, You gave him your love, tu grandeza, your greatness, y aquellos que creyeron en ti, and those that believed in you, ahora son salvos. now they're saved. Te doy gracias, I thank you, porque ahora nos has hablado because now you have spoke to us por medio de Jesucristo, tu unigénito throughout Hijo. your Son, Jesus Christ. Y ahora que mi Señor y Salvador And now that my Lord and Savior está en las alturas en tu trono, is above in your throne, nos has escogido a you have nosotros chosen us para que prediquemos tu so palabra. that we can preach your word. Y me gozo And I grandemente rejoice greatly porque con amor because with love he predicado tu I palabra. have preached your word. Toca las vidas de los que han escuchado. Touch the lives of those that have heard the word. Sálvalos. Save them, Libéralos. rescue them, Sánalos. heal them. Porque para esto vino Because tu for unigénito this you Hijo came, amado, your lovely Son, para destruir las obras del to diablo. destroy the works of the devil. Amigo que me has escuchado en esta hora, Friend, that you have listened to me this evening, es tiempo que decidas it's time that you decide a quién vas a servir. who are you going to serve. No puedes seguir esperando. You cannot continue waiting. Dios te ha dado tiempo hasta hoy God has given you time up to y today, no sabes and you don't know cuándo vas a morir. when you're going to die. Mucha gente va a morir después de que termine yo de hablar. A lot of people is going to die after I finish speaking, Y tú no sabes si eres uno de ellos. and you don't know if you're one of them. Yo mismo no sé cuándo voy a I morir, myself don't know when I'm going to die, pero mi vida está en las but my manos life de is Dios. in His hands. Y te invito a que And I invite recapacites you hoy. so you can Entrega tu vida give your life a Jesucristo, to Jesus Christ, el unigénito Hijo de the Dios. only begotten Son of God. Y usted, hermano, And you, brother, haga esta oración conmigo. do this prayer with Porque me, día y noche pecamos. because day and night we sin. Cuando dormimos ni When- sabemos en qué whenever hemos we pecado. We sleep, we don't know how we have sinned. Pero muchas veces nos levantamos decaídos But many times we just wake up with no strength, y no sabemos por qué. and we don't know why. Porque pecamos mientras Because we sin dormimos. while we sleep, Y aún mientras estamos despiertos, and even when we're awake, cometemos injusticia. we're not righteous people, Y eso es pecado. and that's a sin. Por eso les invito a todos hoy. That's why I invite all of you. Oren conmigo. Let's pray with me. Repitan esta oración. Repeat after me. Señor Jesús, Dear Jesus, me humillo delante de ti, I humble myself before you, reconociendo recognizing que soy pecador. that I am a sinner. No he hecho tu voluntad. I have not done your will. Y eso es pecado. That is a sin. Por eso ahora That's why today reconozco que tú eres Dios, I recognize that you are God, que tú eres el Hijo del Dios that you are the Altísimo, Son of the Almighty God, que fuiste ungido that you were anointed aquí en la tierra here on earth por Dios Espíritu by Santo God, Holy Spirit, para predicar la salvación, to preach salvation. la cual ahora Which one is it? It is. te pido que me la des hoy. I ask you to give it to me today.
Por eso humildemente That's why I humbly te pido que perdones todos mis ask pecados. you that you forgive all my sins. Lávame en tu sangre preciosa, Wash me with your precious blood. la sangre que derramaste en la cruz The del Calvario. blood that you pour up in the cross of Calvary. Yo la recibo hoy I por fe. receive it today. Recibo tu sangre I preciosa receive your precious blood en mi cuerpo, in my body, alma, in my soul, espíritu. and my spirit. Haz de mí Do of me una nueva a persona. new person. Entra en mi corazón. Come into my heart. Dirígeme. Guide me. Haz de mí Do of me lo que tú quieres whatever you want. que yo sea. Whatever you want me to do. Te recibo hoy I receive you today como mi único y as my only suficiente and Salvador. sufficient Savior. Porque reconozco Because I recognize que ciertamente that moriste that en esta truly tierra, you died on this earth, pero al tercer día and at the third day resucitaste you were resurrected con poder y with autoridad. power and authority. Y ahora estás sentado And now you're sitting a la diestra de Dios Padre. to the right hand of the Lord. Gracias, Señor Jesús, Thank you, Lord Jesus, porque has entrado en mi vida. because you have come into my life. Por fe soy salvo. By faith I am saved. Gracias Thank you. por reconciliarme By reconciliating me con Dios, with God, mi Padre my Celestial. Father, Celestial Father. Ahora te pido, And now I ask you, inscribe mi nombre write my name en el libro de la vida. in the book of life. Séllame Seal me con Dios Espíritu with Santo. God, Holy Spirit. Gracias, Thank you. porque desde ahora Because from now on, soy hijo tuyo. I am your son. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Hermano y amigo, usted que está enfermo, Brother and friend, you that are sick, como hemos predicado, as we had preached, hemos hablado la verdad. we have spoke the truth. Jesucristo es la verdad. Jesus Christ is the Él truth. vino He came para sanar nuestras to vidas heal también. our lives too. Por lo tanto, ponga su fe en So put your Jesús, faith in Jesus, que hoy usted será sano that today you will be healed conforme a su enfermedad. according to your sickness. Dios Espíritu Santo God, Holy Spirit, está cerca de usted, is cerca de you, usted, is near you para sanarle. to heal you. Ore conmigo. Let's pray with me. Padre Santo, Father, Holy Father, te pido que quites de mí I ask you to take away from me estas these enfermedades sicknesses que atacan mi cuerpo. that they attack my body. Quita la fobia de mi mente. Cast out the phobia out of my mind. Quita el miedo de mi mente. Take being scared from me. Sana mi espíritu. Heal my spirit. Sana mis huesos. Heal my bones. Sana mi sangre. Heal my blood. Sana mis pulmones. Heal my lungs. En el poder del Espíritu In the Santo. power of the Holy Spirit. Yo creo en ti, I Padre. believe in you. Creo en Jesús. I believe in Jesus. Creo en Espíritu I Santo. believe in the Holy Spirit. Sáname hoy. Heal me today. Amén. Amen. Déjenme orar por ustedes. Let me pray for you. Padre Celestial, Celestial Father, tu palabra ha sido predicada. your word has been preached. Y como dice tu palabra, As your word says, Dios Espíritu Santo God, Holy Spirit, obrará will work a través de nosotros, through you, quienes hemos creído through us that we have believed, y predicado el we have Evangelio. preached the gospel. Por lo tanto, como siervo tuyo, So as a servant of yours, declaro sanidad I declare healing en cada uno de los que in están each one enfermos that are hoy. sick today. Reciban sanidad Receive en healing el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Si alguien quiere ser libre, If someone wants to set free libre de drogas, de alcohol, of drugs and alcohol, prostitución, prostitution,
homosexualidad, lesbianismo. Homosexualism and lesbianism. Usted puede ser libre hoy. You can be set free today. No hay necesidad de hacer espectáculos. It is not needed to make a drama. Si usted cree en el Hijo de If Dios you believe in the Son of God y que Él and that puede Him can liberarle, set you free, usted puede ser you libre can hoy. be set free today. Siéntase libre usted Feel yourself free de elegir of choosing vivir en la vida que tiene to live in the life that you have. o ser libre de esa Or- esclavitud Be free of that y slavery ser sano and to be healed y entregar su vida a and to Jesús. give your life to Jesus Christ. Para todos los que quieran ser For libres, everyone that wants to be set en free, el nombre de in the Jesús, name of Jesus, todo espíritu inmundo all the dark spirits, salga fuera de esos get out of cuerpos. those bodies. Les ordeno en el nombre de Jesús, I command you in the name of Jesus, salgan fuera de esas get out of vidas. those lives. Sean libres en el Be nombre free de in the Jesús. name of Jesus, Para la gloria de Dios for Padre. the glory of God the Father. Gracias Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Amén. Amen. Para todos los hermanos y amigos que tengan necesidad. For all the brothers that have needs, Necesidad de trabajo, needs of work, necesidad económica, economic needs, necesidad de lo que usted tenga. or whatever your need is, El Dios eterno está con the nosotros eternal God is with us y quiere manifestarse. and wants to be manifested. Si usted no le ha creído If you haven't believed Him, por tanto sufrimiento que ha for tenido, so much of sufferings you have had, ahora ponga su fe en el Señor. put your faith now in Que the Lord. un milagro de Dios A miracle of God, hay para usted hoy. there is one for you today. Santo Espíritu de Dios, Holy Spirit of God, te amo, I love you. te adoro. I worship you. Tú eres mi Dios. You are my God. Tu paz reina en mi vida. Your peace reigns in my life. Te doy gracias por la unción que has I puesto. thank you for the anointing that you have put on me. Siervo tuyo soy. I'm your servant. Por eso, Espíritu Santo, That's why, Holy Spirit, te pido por la vida de cada uno I de mis ask you for hermanos. the life of every one of my brothers. Sana su economía. Heal their economy, Que la miseria y la pobreza that misery and poverty sean arrancados de esos be cuerpos y cast echados out of fuera those bodies en el and nombre de sent Jesús. out in the name of Jesus. Haya libertad en su Let it finanzas. be freedom in their finances. Los que no tienen trabajo, The ones that don't have a job, ábranse puertas para ellos let those en el open nombre the de doors open in Jesús. the name of Jesus. Aquellos que están destruidos sentimentalmente, Those that are being destroyed in their hearts, sana sus almas, heal their souls. dales un nuevo futuro, Give them a new future. que puedan ver tu amor Let them be able to see your love reflejado being en reflected ellos mismos. in themselves. Abrázalos, Hug them cual Padre amoroso. as a lovable father. Abraza a tu criatura. Hug your creature. Aquellos que sufren soledad, Those that are suffering loneliness. en el nombre de Jesús, In the name of Jesus, ahora sean llenos let them be de la full paz que of the solo peace Cristo that puede dar, only Jesus Christ can give, para la gloria de Dios for Padre. the glory of God the Father. Amén. Amen.